period that we are in this pandemic. So, how much have we changed? Berapa banyakkah yang telah kita berubah sepanjang 1 tahun ini? Pada saya banyak. Kalau saya ingin berkongsi kepada anda semua, berapa banyakkah yang anda rasa anda telah berubah? Sebelum ini, apabila kita pergi ke sekolah misalnya, adakah kita memakai pelitup muka? Tidak, kan? Apabila kita pergi ke bank, adakah kita menggunakan hand sanitizer? Tentunya tidak, kan? Apabila tentunya tidak. Sebab ada saya QR code ni dah berapa tahun dah ada, dan tahun 2020 ini ialah tahun yang paling banyak sekali saya scan QR code. Tak terkira banyaknya dalam satu tahun ini. Jadi ini adalah satu norma baharu yang kita semua perlu terima. Alright? Because this is new. It is new to me, it is new to everybody, and it is due to the government as well. Alright? So, kerajaan kita pun tak pernah lagi berjumpa dengan pandemik seperti ini. Untuk merawat COVID-19 ini pada waktu ini belum ada lagi rawatan yang khusus untuk COVID-19. Tetapi kita dalam fasa pembangunan vaksin, imunisasi untuk membolehkan kita dapat dilindungi daripada pandemik COVID-19 ini. Akan tetapi bila ia akan siap ataupun anda semua akan dapat imunisasi, ini saya tak boleh nak bagi jaminan sebab saya pun tak pasti bila siap. Yang saya pasti yang bila siap kita akan diberitahu dan kita akan diberikan imunisasi tersebut. Okay. So kadang-kadang untuk berubah bukan senang untuk berubah, because many people, when the Prime Minister announced the restricted movement order, or in Malay PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, the first response was adakah kita perlu tutup semua perniagaan? Kadang-kadang untuk orang-orang yang berniaga ni susah untuk tutup perniagaan kerana banyak kesan yang mereka akan alami. Itu bukan tu saja Okey, tutup sekolah. Misalnya tutup sekolah bukan saja pelajar-pelajar yang terkesan Kalau kita tengok, kalau kita tutup sekolah, siapa lagi terkesan? Kalau sekolah harian, kalau saya bagi contoh sekolah harian, tutup sekolah, cikgu-cikgu terkesanlah, cikgu-cikgu tak boleh nak pergi ke sekolah dan mengajar, murid-murid tak boleh nak datang ke sekolah. Itu sekolah harian. Dan siapa lagi terkesan? Makcik kantin, pengusaha kantin. Sebab makcik kantin tak ada kerja, pengusaha kantin tidak boleh nak menjual makanan, jadi dia tak boleh nak ada bisnes. Lagi pengusaha bas sekolah. Pengusaha bas sekolah terkesan banyak dengan penutupan sekolah. Bukan hanya murid-murid, bukan hanya guru-guru, Sebab kalau pengusaha bas sekolah ni, bas sekolah yang dibeli itu kadang-kadang masih lagi dalam tempoh hutang, Jadi dia perlu bayar tiap-tiap bulan. Tiap bulan bayar daripada mana? Daripada yuran yang adik-adik kita naik, yang pelajar-pelajar sekolah harian di sana naik. Jadi dengan adanya PKP, mereka terkesan kerana mereka tidak boleh menjalankan perniagaan. Okey. Jadi pelajar-pelajar terkesan kerana kita perlu bertukar. Mula-mula seronok lah kita rumah bangun tidur, makan. Lepas bangun pun lewat student bangun pun lewat. Lepas tu dah lewat, bangun makan, lepas makan baru pukul 10 awal lagi. Tidurlah dulu. Tidur balik Pukul 2 mak kejut. Takkan nak tidur je, bangun. Solat Zuhur. Okey, bangun balik. Lepas tu tidur balik Sampai saya rasa dalam 1 minggu boleh tahanlah, tapi dalam tempoh berapa bulan 3 bulan misalnya, right? So in the 3 bulan anda berada dalam keadaan macam tu, keadaan sikit-sikit berubah Mula-mula kita tak tahu nak buat apa,
Kemudian ada inovasi-inovasi dalam PNP, pengajaran dan pembelajaran berlaku. Guru-guru train untuk melakukan pengajaran dalam talian dan para pelajar dilatih untuk melakukan pembelajaran dalam talian. Okey. Sini kita nampak kita disebabkan oleh pandemik ini kita semua berubah. Daripada duduk rumah, makan, tidur, bangun, tidur balik, makan, tidur, sampai dah puas tidur, tak tahu nak buat apa. Puas dah bangun, tak tahu nak buat apa. Berdiri, dah puas dah berdiri, tak tahu nak buat apa. Duduk, dah puas dah duduk, tak tahu nak buat apa lagi. Alright, so we change from that norm, makan, tidur, bangun, duduk rumah, ngantuk, dah tidur banyak pun mengantuk, segar pun tak berapa segar. And then we change from that norms to new norms that we embrace. Okay, we embrace the PDP ataupun in English we call it PDP, right? TNL, teaching and learning activities. From face to face, we change or we innovate. Benda dah ada sebenarnya. Sebelum ni memang dah ada pembelajaran dalam talian, gunakan Zoom, gunakan MS Team, gunakan Google Meet dan sebagainya. Tetapi disebabkan oleh pandemik ini kita berubah. Kadang-kadang ramai yang tidak mahu berubah. Kenapa? Okey, yang pertamanya mungkin mereka berasa tidak ada kontrol, loss of control. Selama ni dia belajar secara berhadapan dengan gurunya. Sekarang dia perlu belajar sendiri. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Okey, itu kata mampukah dia untuk berubah? Okay, akses apa ni, dia ada yang perasaan yang ragu-ragu, sangat ragu-ragu, access uncertainty, right? Some people or some students, okay, they feel that can be can be able to follow this type of teaching and learning activities, right? They competent enough to learn by themselves, and then they go to the exam and sit for the exam. All right. So there, most people, right? Some people resist to change because they are concerned about their competence. Right? Everything seem very difficult to start. All right. So that's why they resist change and more work to do. Kadang-kadang orang tak nak berubah, tak nak pergi scan. So saya dalam beberapa minggu yang lepas, saya keluar ke bandar dan saya pergi ke supermarket. Supermarket tu dan di supermarket tu saya dengar bila saya masuk ke supermarket tu ada dua orang warga emas tu berborak bersama mereka. Saya rasa tak kenal cuma dia jumpa seorang ni, uncle ni, jumpa seorang pakcik ni, dia berborak. Kata saya rasa tak patutlah sekarang. Masa tadi dekat pintu kena scan, nak masuk dalam kedai scan lagi. Scan temperature, masuk QR code, tulis. Kita ni berapa lama kita nak dalam keadaan macam ni? Ini sangat-sangat leceh dan menyusahkan. Dah lah masuk kedai kena pakai mask, kena pakai pelitup muka. Saya rasa ni dah penat dah buat macam ni. Panas dah ni. Dia bebel pakcik seorang lagi tu, uncle seorang tu, dengar je, senyum je. Ya kan. Saya rasa dia malas je nak ni kan. Nak argue, sebab kadang-kadang kita argue dengan orang macam ni, kita tak akan menang pun dan kita tak perlu menang kan. Sebab dia ada dalam fasa yang semua benda tak kena dan semua benda tak ikut acuan dia. Itu fasa yang kena berubah sebenarnya, sebab dia dalam more work to do. Tapi sebenarnya dia tak fikir dia fikir cuma diri dia sendiri. Cuma fikir apakah kata pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan sebelum ini mereka hanya mengawal keselamatan. Okey, mereka hanya mengawal kenderaan keluar masuk. Mereka hanya dia kalau kita masuk dia ambil nombor plate, tinggalkan IC, ambil nombor IC, tanya nak pergi ke mana. Kalau ada nampak mencurigakan, mungkin mereka akan menyiasat. Mungkin menyiasat. Mungkin dia kata melaporkan pada polis. Okey, melaporkan pada polis. Okey, tetapi sekarang ni kerja lebih. More work for them to do. Kena ambil kena tunjuk QR code. Okey, cik, belum scan? Dah scan belum? Okey, cuba tunjuk pada saya kan. Cuba tunjuk pula pada kita apa yang kita dah scan ke belum. Selepas itu diperiksa suhu kita. More work to do. That's why some people resist to change because they think that these new norms
making them more work to do. Then some people they have low tolerance for change. Dia ni susah nak berubah. Dia panggil kalau dalam Melayu kita susah nak berubah. Kalau berubah aja dia rasa macam apa ni sesuatu yang merimaskan, right? So they feel uncomfortable because they have low tolerance for change. Some people they resist change because they are not well informed. Orang tak beritahu dia betul-betul. And against their interest macam tadi lah. Bukan saja murid-murid ataupun bukan saja ibu bapa yang kata, kenapa sekolah kena tutup? Pengusaha-pengusaha bas sekolah pun tak setuju. Kantin operators tak setuju. Ramai lagi yang tak setuju kenapa sekolah ditutup. Okay? Because sekolah ditutup against their interest. Walaupun dia tak ada anak yang bersekolah, tetapi mereka ada something to do. Mereka ada keperluan ataupun mereka ada apa ni yang dikatakan kepentingan disebabkan oleh sekolah tutup ni, banyak mereka rugi. Okay, so there are studies. This is study from UK. Older men are less worried by the disease and more resistant to adopting preventive measures than younger men. Didapati bahawa orang-orang yang berumur ataupun yang lebih tua, dia sebenarnya dia kurang worry. Sebab itu macam saya cerita tadi, yang saya dengar uncle ni dua orang bercerita dan saya lihat dekat wajah uncle yang seorang ni macam sungguh-sungguh tak puas hati. Seorang lagi wajah dia relax, dia okey. Yang itu saya rasa dah well informed, dia dah tahu dah apa yang kita kena buat, dia dah accept the change. Seorang lagi dalam fasa menidakkan lagi, walaupun dah berbulan-bulan tapi masih menidakkan lagi. Sebab itu dia rasakan preventive measure ni tak perlu. Scan QR code tak perlu. Check temperature sebelum masuk ataupun menyusahkan. Dan about quarter men inaccurately believe coronavirus is just like the flu as compared to 16% of women. Maksudnya dalam sini dia katakan lelaki ni sebenarnya percaya benda ni tak sebenarnya sesama biasa saja berbanding dengan wanita. Wanita ni kurang maksudnya dia percaya lebih lagi bahawa coronavirus ni berbahaya. Kalau kita put the word in another way, that the men dia punya belief that coronavirus is true or causing severe disease, more men believe that as compared to women. Okay, and then individual with limited resources, limited internet activity, are more likely to have less knowledge. Because they are less informed, dia kepada ilmu, ada akses kepada maklumat. Okay, so they are having less knowledge. Alright, so next, okay, kita buat aktiviti kejap. So log in to this www.menti.com. Letak kod ni 7974173. Alright, boleh? Shall we do it now? Okay. Right, tengok menti.com. Okay, while you are doing, I will load the result. All right. So what I can see here, do you think COVID-19 to some extent affects your emotional well-being? All right. So now I'm going to show you the result. Okay, baru berapa ni? 30, 32, 33. Alright, more please. Alright, I'm waiting for the result. There are
Alright, lagi. So 46 said yes, 8 said no, and 5 not sure, right? Some more. Okay, so lagi. Okay, so as you can see on my screen here, do you think COVID-19 to some extent affects your emotional well-being? Okay, dalam dalam ni saya tanya, adakah COVID-19 ini mengakibatkan emosi anda terganggu? Terganggu to some extent, maksudnya memang adalah gangguan tu rasa. Okay, kita tengok kat sini, the result 57 said yes, 10 said no, and 8 not sure. Alright. So saya ucapkan tahniah tahniah kepada 10 orang ni kerana mereka ni ialah orang-orang yang rasa okey, tak ada terkesan, tetapi untuk yang 58 sekarang 58 ni yang berasakan bahawa your emotional well-being affected, okay. So to some extent, yes, you may accept that you have this, but until certain extent you need to seek for help. Alright, so I'll share the symptoms. I'll share the when you should seek help in my slides later on. Alright, so okay, we'll go to next slide, please. Okay, as you can see here, right? Okay, so the conclusion is almost everybody, right? Almost everybody having this the COVID-19 affects us in some way or another, right? So if okay, if the answer is yes, what is your biggest fear? Jika anda merasakan apa ni, okay, go to the next slide. Okay, what is your biggest fear? Okay, ada yang kata fail, ada yang kata height. Okay, height ni macam mana ni? Saya tak faham sikit. Okay, takut kan SPM tak ada. Okay, Kochi man. Okay, what's that? SPM cancel. Okay, SPM mungkin tak cancel, tetapi mungkin ada yang apa ni, kita akan ditangguhkan. Fear at the end of the world. Okay, na'udzubillah. Kita sama-sama berdoa, ya Allah, semoga kita semua selamat. Semoga kita semua dibebaskan daripada pandemik COVID-19 ini, death. Okay, so ini semua yang mana kalau kita tengok di skrin sekarang ni, yang mana ialah menjadi apa ni, kerisauan ataupun kebimbangan kita semua. Alright, so kita tunggu sikit lagi answer. Okay, so kita tengok I can't meet my family. Yes, job. Okay, yes, that's good because sekarang form 5. Okay, silap sebenarnya. Kita ada esok, kita ada lusa, kita just the beginning. Kalau orang tanya semalam saya ditunggu ramah oleh Sinar Harian. Okay, so dalam Sinar live at Sinar, so boleh tengok Facebook Sinar Harian live at Sinar dalam 1 jam
interviewer, reporter sinar interview saya secara live antara soalan yang ditanya doktor, adakah kalau PKP dilaksanakan kembali, adakah ini langkah yang terakhir? Okay, sebab kita tengok kes makin meningkat, dah 280 dah semalam, adakah ini langkah yang terakhir? Saya jawab tidak. Ini bukanlah langkah yang terakhir, tetapi ini ialah baru bermula. Langkah kita baru bermula. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri, kita harus menjaga rakan-rakan kita, kita harus menjaga saudara mara kita. Itu yang kita patut buat. Alright. So kita pergi balik pada kita punya slide presentation. Okay, I'll go to the next slide. So, kita cakap tadi new norms. What is new normal? Normal ialah conforming to a type, standard or regular pattern characterized by which is considered as usual, typical or routine. Itu yang kita buat hari-hari itu normal. Ya, sebelum ni. Sekarang kita berada dalam fasa normal baru. Jadi apa yang kita buat itu tak semestinya sama dengan apa yang kita buat sebelum ini. Okey. Dan kita tengok sebelum ni, kalau kita pakai mask ni kita pakai pelitup muka masuk ke dalam tunjuk di skrin ni tak syak lagi kalau pakai macam ni masuk ke bank dengan bawa senampang kena tembak. Tapi sekarang semua orang kalau tak ada mask kalau tak pakai pelitup muka macam ni tak boleh masuk ke bank tak boleh nak melakukan aktiviti yang masuk balai polis macam ni tak pakai mask kena halau, bukan kena halau tak diberikan masuk satu, bahkan kena compound lagi RM1,000. Ini adalah dalam norma baru. Dulu kalau kita pakai macam ni, orang kata apa ni, kenapa dia pakai mask ni dia nak pergi mana sekarang dalam keadaan norma baru kita mesti memakai. Okey, kalau di sekolah kita tengok ada QR code registration, kita declare the health declaration, macam-macam yang kita buat untuk ni. Okey, saya ada yang tengok tadi yang the first mentee kita tadi kita stress sebab apa? Sebab mungkin saya tengok fear of death tadi kalau saya fear and worry about your own health ada yang tulis fear dia punya ketakutan yang paling besar ialah coronavirus. Okey, dan kalau kita stres ni, yang pertama sekali biasanya yang akan berubah ialah sleep pattern. Sama ada kita tidur lebih banyak ataupun kita makan lebih banyak, ataupun kita kurang tidur, tak boleh tidur, ataupun kita makan tak lalu, mandi tak basah, makan pun tak kenyang. Okey, itu semua kita ada sebenarnya stres. Difficulty in concentrating, susah kita nak concentrate, and then worsening of chronic health problem. Kita ada health problem kan, jadi chronic lagi, and worsening of mental health. Okey, jadi apa anda perlu buat ialah anda kena tahu kalau anda stres ialah kesakitan, dan apa anda perlu buat. Kita tengok ada macam-macam kita boleh buat. Kita buatlah benda-benda yang boleh menghiburkan kita ataupun melupakan masalah seketika. Dan akhir sekali, kalau kita tak boleh nak cope with stress, seek professional help. Kalau di maktab ini kita boleh berjumpa dengan kaunselor. Sekarang kita ada beberapa orang kaunselor dan semua ni bagus-bagus. Kaunselor kita bagus-bagus. Belakang kita jumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan khidmat nasihat, dan mungkin kaunselor kita akan memberikan cadangan dan tunjukkan jalan-jalan yang boleh anda pilih. Alright. So I think that's all. Sebab kalau kita nak buat dengan ni menti.com ni akan masa lagi. So the conclusion is COVID-19 pandemic affects everybody, daripada pelajar, daripada guru-guru sampailah kepada pekerja dewan makan, pekerja kafe, pekerja pembersihan, guard, semua orang. Kita ada yang pembekal datang ke sekolah. Kalau kita tak datang ke maktab kan, pembekal yang bekalkan makanan pun tak dapat rezeki. Banyak affects everybody in many ways. Kalau di luar sana mungkin ibu ayah kita kehilangan pekerjaan, mungkin ada kita dengar abang kakak kita dah grad lama dah, balik daripada belajar overseas, balik daripada belajar universiti tempatan, tak dapat kerja ataupun baru kena buang kerja kan.
ataupun ada datuk didik kita yang sakit bahkan meninggal disebabkan oleh COVID-19 ni. Kita dengar, kita nampak dan juga kita tahu benda ni sebenarnya bukan jauh, benda dekat saja dengan kita. Dan apa yang kita perlu buat ya, embrace the new norm is the way forward and ask help if you need it. Okay, with that I thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think we should proceed to the Q&A session. Okay, with that I'll call upon my moderator to take over the session. InsyaAllah saya harap anda semua dapat pengajaran daripada apa yang saya sampaikan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Alright. Okay, thank you Dr. Zul for a very informative speech just now and presentation. Very cool about COVID-19, what is going on in the world right now, and it's very informative. I hope you guys listen well and do pay attention just now. Alright, so Dr. Zul. Ya, saya tengah tengok ni juga, okay? Alright, okay. We will proceed with our Q&A session. Okay, so kita ada banyak soalan sekarang ni, Dr. Zul. So salah satu soalan yang okay, Faiz pilih mana? Ini soalan yang first sekali yang paling banyak like sekali lah. Alright, kita tengok. Okay, kita tengok yang mana boleh banyak like ni. Okay, so soalan yes, that one saya letak atas. Alright. So soalan ni dia bunyi, after this pandemic comes to a close, what should be the first step we as a global community take so that we are better prepared for the next pandemic? Alright, soalan ni ditanya oleh L. Okay, L. Soalan yang bagus, L. Alright. So your question is, after this pandemic comes to a close, what should be the first step we as a global community take so that we are better prepared for the next pandemic? Alright. So at the moment, okay, now the pandemic seems nowhere that it will end soon. Okay, so now it is not even close to end. All right, but if it will end, what we should do is, the first one is, whenever there is guidelines or whenever there is suggestion from the health authorities, we should pandemic, we are told that we need to do physical distancing, okay, at least 1 meter apart. Second one is we need to wash our hands regularly, and the third one is, what is the third one? You know what is the third one, Faiz? Saya tak tahu Dr. Apa dia? Okay. Lama macam mana ni, Faiz? Okay, so the first one is physical distancing, and then you need to wash your hand regularly. If you are having cough, okay, you have having sneezing, you need to close your face, and then you may not or you did not to shake hand with everybody. And the one that is most important, now what we learn is we use the face mask, okay, regardless the situation. Actually, we when we are together, probably in the hostel, all right, you have been together since like few months ago, but in your maktab, in your school, there are security guards, okay, they are cleaners, and they do commute every day. Dia masuk sekolah, dia keluar sekolah, and then dia keluar maktab, masuk maktab, and they are actually carrying the risk more than you. So whenever you are in contact or near to them, you need to do this distancing. You need to cover up your face and all. And same goes to the teachers, okay? Same goes to the other workers. I would like to urge the teachers. I would like to urge everybody to physical distancing as well as to wear mask, please. Terutama mereka yang keluar masuk ni, pelajar, kalau mereka dapat dengan mereka memang dah 2-3 bulan, tetapi guru-guru saya minta tolong pakai mask, sebab dan
pekerja saya minta tolong pakai mask. Alright. So kalau next pandemic, whatever the health warning, we must react to that and we must follow the guideline. Okay. So, kalau macam pandemik tu yang lain, mungkin cara peribadatan lain guideline dia. Tapi kita mesti akur kepada guideline tu. Okay. Faiz, next question please. Okay, alright, Okay, thank you. next question. Thank you. Next question. Okay. So kita ada soalan 2 ni. Banyak juga like. Okay, dia tanya, Ezra tanya, what are your thoughts on the probability of MCO2 happening? Okay, Ada. Ezra, saya telah ditemu ramah semalam selama sejam oleh Sinar Harian. Nanti boleh tengok dekat FB Sinar Live ataupun Sinar Harian FB ataupun pergi dekat www.sinarharian.com, tengok dia live video yesterday selama sejam daripada pukul 6 sampai pukul 7 dan memang topik yang diberikan pada saya, PKP adakah ia perlu? Saya punya jawapan ya, probability dia ada dan sangat-sangat tinggi sebab masa kita mula-mula start the PKP pada Mac 18 Mac 2020 masa tu kes rendah lagi, tak setinggi ni pun yang ini dah the yesterday's case was 280 something. That was the highest case ever recorded in Malaysia sejak kita rekod. Yang itu yang paling tinggi sekali dicatat. Jadi probability dia pada saya sangat-sangat tinggi ya. Okey, itu probability yang kita tengok MCO. Kalau kita tengok arahan terbaru saya dalam bidang pendidikan di pengajian tinggi sidang media semalam, dia kata yang mana pelajar baru tak perlu daftar secara online saja, tak perlu hadir secara fizikal dan semua universiti dicadangkan bahawa pengajaran dibuat secara online saja, no physical class or face to face classes. Jadi kita tengok Kementerian Pendidikan Tinggi telah proaktif dan dia dah mitigate apa yang akan berlaku dan untuk mengurangkan kadar jangkitan kita buat Kementerian Pendidikan Tinggi dalam cadangkan online learning. Sebab kalau sekarang awak telah biasa dengan online learning, insya-Allah pas ni lagi beberapa bulan lagi habis SPM, masuk universiti pun mungkin online learning akan menjadi lebih kerap digunakan. Mungkin bukan saja disebabkan oleh pandemik, mungkin kerana pensyarah telah biasa menggunakan online teaching and learning material, dah biasa pakai Zoom ni. Jadi dia boleh buat animation mungkin sebelum ni saya tak pernah guna ataupun cara lain tak pernah guna, kita guna. Jadi ini salah satu innovation untuk mendapatkan teaching and learning dan feedback dalam pada masa yang sama. Okey, ada soalan lain? Dari berapa minit lagi Faiz? Okay, Faiz. Alright, okay. Thank you Dr. Zul. Saya rasa kita sempat lagi kot. Okay lah, kita nak jawab satu lagi soalan. Boleh. Yes. Ni soalan ni susah sikit Faiz. Susah sikit ni soalan ni mungkin Dr. susah sikit nak jawab ni. Ni orang Inshira Kapur tanya. Okay, COVID-19 pandemic has been related to some sort of conspiracies. Some said it is used as biological weapon to reduce world population. What is your opinion, Doctor? Okay, my opinion. So dia kata yang first ni konspirasi. Okay, konspirasi. Okay, kalau kita cakap pasal teori konspirasi ni, what do you think? What is conspiracy? What is the meaning of conspiracy? Conspiracy is it something that is hidden or something that is fake and people perceive as it is truth? Okay, so some people say conspiracy is really fake tapi perceive as truth. Some say conspiracy is a hidden agenda. Probably the government of I don't want to say because I might be they just send me a sharpshooter and shoot me in my head. Maybe that particular country they develop biological weapon and they disseminate the virus to everybody. Yes, there is a probability of that, but what we are dealing here with is not
is not to determine or to investigate which country that do this, and we should do we should declare our war towards that country. No, but what we should do now is together we need to strengthen our health facilities. We need to be healthy. Sebab kalau kita nak if we want to fight, okay, if we want to fight against this virus, we need to be healthy. That's why if you look into the statistic, those who died or increased mortality of this disease are among those who are weak, the elderly with multiple chronic diseases. They have diabetes, they have hypertension, they have heart diseases, they have cancers, and if they are young, they are smokers, okay, they are obese, right? So obesity plus with smoking, they are prone, even they are young, they are prone to get this disease. So yes, probably it is conspiracies, probably it is not, but what we are dealing now is we need to protect ourselves, protect our families, protect our friends, protect the one that we love, and we need to protect everybody. Because if we hate somebody also, if the person that we hate come to you and just sneeze at you or rub his or her saliva, you can be infected. If you later you rub the virus onto your face, because this virus enters only from these three roots, the mouth, the nose, and the eyes. Hence, the uses of face mask, face shield is to prevent infection. Okay, so yes, whether it is conspiracies or not, pada saya, my opinion is we need to fight this, and together we need to fight this. Alright. So that's question. Alright, okay, there you have it. Okay, sama ada COVID-19 ni konspirasi ke tak, kita tak penting. Yang penting kita kena sama-sama, kita kena fight. Okay, itu jawapan Dr. Zul. Yeah, that's very true. Right? Yeah, betul. Okay. Correct. Okay, thank you Dr. Zul. Okay, I think cukup kot Dr. Zul sampai sini. Okay. So okay. Next speaker will be an exciting one. Yes. We'll give you the next speaker in 1 or 2 minutes time. All right. So thank you very much. Thank you for the question. I think I'll have a look at the question, and if possible, I'll try to answer your question here at the slide. All right. Thank you very much. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you Dr. Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.